As along with our ZP and Sarpanch of Penadufran, our Suburchi Sarpancha, Salvador Limon, आम्ही आज खेळांगण हे प्रकल्प हांगा तयार केला गोवा टुरिझमाचो हेल्प घेवन तातूंतल्यान भुरग्यांक जाणट्यांक महिला वर्गांक सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्या. ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट वॉकिंग आणि बेंचिंग but also giving some quality space. So whether it's a laughing club and equipment for senior citizens, तांकां सुविधा दिवप, badminton court, cricket nets which are very important कित्याक आमच्या भुरग्यांक म्हापशां नाल्यार पणजे वचचें पडटलें क्रिकेट ट्रेनिंग घेवपाक. त्यो सुविधा गोवा क्रिकेट असोसिएशन बाब विपुल फडके आनी बाब रोहन देसायच्या माध्यमांतल्यान तांच्या हेल्पांतल्यान हांगाच तांणी सुविधा तयार केल्या. जातूंतल्यान we will be able to give training to our youth, who will be able free training to our youth, who will be able to get opportunities to train themselves and find the next part of going and showcasing their talent. Futsal भुरग्यांक आज is the new thing आनी ताच्या खातीर फुटसालान बाबा भुरगे येवप खेळप तें खूब इम्पॉर्टंट आसा कित्याक ना जाल्यार टेक्नॉलॉजी इज टेकिंग मोबायल्स टू देम एंड ग्राउंड युसेज इज लेस. ताजे ह्यो सुविधा विथ मल्टी स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज अवेलेबल एट वन पॉयंट आमी तयार करून आज लोकांक लोकार्पण केल्ले आसा हे पेनादुफ्रांक पंचायतीन. जातूंतल्यान ह्या लोकांक क्रिकेट ट्रेनिंग जावं फुटसाल खेळप जावं बॅडमिंटन जावं आनी जाणट्यांक हे सगळी सुविधा तयार केल्या. खूब आनंद जाता की थिंग्स वीच वर ऑलरेडी देर वेर पेंडिंग टू बी इनॉग्रेटेड हॅव बीन इनॉग्रेटेड वेल. लोकांच्या उत्साहान एक दिश्टी पडटा की लोक राविल्लो हो प्रकल्प चालू जावपाक जातल्यान आयच्या दिसांतल्यान तो सुरवात जालो ते येता दिसाच्यान गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे कॅम्प तशेंच फुटसाल रोखडेच ओपन जातले वेर वी हॅव टेकन अ मॉडेल ऑफ सेल्फ सस्टेनन्स विदाउट पंचायत वॉन्टिंग टू पे एनिथींग एक्स्ट्रा. कसो रेव्हन्यू घेवन सेल्फ मेंटेन करप सगळी गार्डनां हाजेर चर्चा पंचायती कडेन आनी झेडपी कडेन करून आमी ह्या माध्यमांतल्यान हे तयार केल्ले आसा. वी वील एन्श्युअर दॅट द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सीस and best available facilities and amenities are available for our people. And as we have uttawon जावन खेळांगण is one more feather in the cap for our constituency as a model constituency.